Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemah Hadits Bulughul Maram. Kitab Zakah. Babu Qasmis Sadaqat. Bab pembagian syadakah. Hadits ku enumeratus 62. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهد منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, zakat itu tidak halal diberikan kepada orang kaya kecuali 5 macam, yaitu panitia zakat, atau orang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang berhutang, atau orang yang berperang di jalan Allah, atau orang miskin yang menerima zakat kemudian memberikannya pada orang kaya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Hadits syahih menurut Hakim. Namun ia juga menilainya cacat karena mursal. Hadits ku enumeratus 63. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال: إن شئتما والأحظ فيها لغني والألكوي مكتسب. رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. Dari Ubaidillah ibnu Adi ibnu Al-Khiyar radhiyallahu anhu, bahwa 2 orang menceritakan kepadanya bahwa mereka telah menghadap Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk meminta zakat pada beliau. Lalu beliau memandangi mereka. Maka beliau mengerti bahwa mereka masih kuat. Lalu beliau bersabda, jika kalian mau, aku beri kalian zakat. Namun tidak ada bagian zakat bagi orang kaya dan kuat bekerja. Riwayat Ahmad dan dikuatkan oleh Abu Dawud dan Nasai. Hadits ku enumeratus 64. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد. رواه مسلم. Dari Abdul Muthalib ibnu Rabi'ah ibnu Harits bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya zakat itu tidak patut bagi keluarga Muhammad, karena ia sebenarnya adalah kotoran manusia. Dan menurut suatu riwayat, sesungguhnya ia tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Riwayat Muslim. Hadits ku enumeratus 65. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري.
Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhu berkata, aku dan Utsman ibnu Affan pernah menghadap Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, Baginda telah memberi 1/5 dari hasil perang Khaibar kepada Banu Al-Muthalib dan Baginda meninggalkan kami, padahal kami dan mereka adalah sederajat. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Banu Al-Muthalib dan Banu Hashim adalah satu keluarga. Riwayat Bukhari. Haditsku enumeratus inampulu inam. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اسحبني فإنك تصيب منها قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لأتحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. Dari Abu Rafi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang dari Banu Makhzum untuk mengambil zakat. Orang itu berkata kepada Abu Rafi, temanilah aku, engkau akan mendapatkan bagian darinya. Ia menjawab, tidak, sampai aku menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menanyakannya. Lalu keduanya menghadap beliau dan menanyakannya. Beliau bersabda, hamba sahaya suatu kaum itu termasuk kaum tersebut, dan sesungguhnya tidak halal zakat bagi kami. Riwayat Ahmad, Imam Tiga, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Haditsku enumeratus inampulu 7. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطه أفقر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. Dari Salim ibnu Abdullah ibnu Umar, dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sesuatu kepada Umar ibnu Khattab. Lalu ia berkata, berikanlah pada orang yang lebih membutuhkan daripada diriku. Beliau bersabda, ambillah, lalu simpanlah atau bersedekahlah dengannya. Dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini, padahal engkau tidak membutuhkannya dan tidak meminta, maka ambillah. Jika tidak demikian, maka jangan turuti nafsumu. Riwayat Muslim. Hadits ke-668. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا ولأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاكة حتى يكوم 3 من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاكة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش
فما سواهن من المسألة يا كبيسة سخط يأكلها صاحبها سخطا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. Dari Qobisah ibnu Muhorik al-Hilali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya meminta-minta tidak dihalalkan kecuali bagi salah seorang di antara 3 macam, yakni orang yang menanggung hutang orang lain. Ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian ia berhenti. Orang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan orang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga 3 orang dari kaumnya yang mengetahuinya menyatakan, si fulan ditimpa kesengsaraan hidup, ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain 3 hal itu, wahai Qobisah, adalah haram dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram. Riwayat Muslim, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Wallahu a'lamu bis-shawab.